What's up guys? For today's video, wala kaming sidaan ngayon kaya agkamat kami itimanok. Kas makita nyo guys, kurkunirin dan, okay? Yan, nagtaray yung manok guys, nagtaray. Okay, kinamat da, okay? Nagpaspas guys, yung manok. Kamatong dalata guys, kamatong dalata kita. So yan, nagtaray da, nagtaray. Okay, pati aso. So yan guys, nakita da, nagkulob yung manok, nagkulob guys. Okay. Yan, nag-ready sunan, okay. Yan. Okay, gamatamon. Oy. Awan guys, sayang awan si Danmin. Okay, awan si Danmin. Sinayang da. Ngem hang mabaling hang malata guys. So, pandalatalan. Okay, naledem. Okay, naledem, sobrang ledem na guys. Yan. At yun na guys, nakuha na ang manok at may sidain na kami ngayon. So ayan guys, yan, maraming salamat sa mga kumamat, okay? At dahil dyan may sidaan na kami. Yan yung manok guys, napakasarap yan guys. Uray na hutungan basta ta sidaan mi, okay?